बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे साथ हैं कनाडा में मतलूब वडाई साहब, बेनज़ीर भुट्टो के करीबी साथी रहे हैं, एतमाद के साथी रहे हैं। बेनज़ीर भुट्टो के साथ इन्होंने काफ़ी सफ़र किए हैं। आज बेनज़ीर भुट्टो की 15वीं बरसी है। इस मौके पर अभी तक भी बेनज़ीर भुट्टो के कातलों का कोई पता नहीं चल सका। बेनज़ीर भुट्टो के शौहर की मजबूत सदर थे, ताकतवर सदर थे, हुकूमत रही, और उसके बाद बिलावल भुट्टो ज़रदारी आज पाकिस्तान के वज़ीर आज़म से भी ज़्यादा मजबूत वज़ीर ख़ारजा हैं। लेकिन बेनज़ीर भुट्टो के कातलों का पता नहीं चल सका। मतलूब वडाई साहब से हमारा पहला सवाल ये है कि क्या बेनज़ीर भुट्टो का खून रिज़्क़े खाक हो गया? जनाब मतलूब वडाई साहब। जी अमान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इस सवाल के लिए, इन बातों के लिए अपने प्रोग्राम में दावत दी। तो मैं आपके सवालों का जवाब देने की कोशिश करता हूँ। जी, मैं अमान साहब, जैसे कि और नाज़रीन, जैसे कि आपको पता है कि मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मरकजी फेडरल काउंसिल का मेंबर था और शहीद मौसमा बेनज़ीर भुट्टो का स्पेशल नुमाइंदा था। उनके लिए पूरी दुनिया में पैगाम रसानी का जो सिलसिला था वो मेरे जो स्विस केसेस थे उनमें मुझे पावर ऑफ अटॉर्नी उनकी तरफ से दी गई थी। ठीक है, तो मैं उनके काफी करीब रहा, उनके साथ सफर किए, उनको जानता इस रात बहुत करीब से, और उन पे मेरी जो है पार्टी यानी शहीद ज़ुल्फ़िकार भुट्टो पे मेरी किताब साजियों का बेटा शहीद मौसमा बेनज़ीर भुट्टो पे मेरी बुक जो शहीद मौसमा बेनज़ीर भुट्टो के आखिरी 72 दिन पाकिस्तान के अवाम में बहुत मकबूल है। तो दरअसल ये है कि जब आप कोई कमेटी डालें, जब आप कोई लाठी खेलना चाहें या तो आपको टिकट लेनी पड़ती है, आपको यानी वो काम करना पड़ता है के लिए कुछ ना कुछ अंदराज कराना पड़ता है। जब मौसमा बेनज़ीर भुट्टो के कत्ल की तहकीकात में कोई दिलचस्पी नहीं रखता था, कोई खुशी नहीं था कि ये काम हो, क्योंकि जब वो शफाफ तहकीकात होती तो फिर कातिल खामखा सामने आने थे, लामहला कातिलों ने सामने आना था। अच्छा जी, ठीक तो है। इसलिए वो कातिल कैसे चाहते कि उनके चेहरे से नकाब उठाया जाए? ये तो ऐसी ही है कि वो एक शेर है कि यारों किसी कातिल से कभी प्यार ना मांगो, अपने ही गले के लिए तलवार ना मांगो। तो कातिल से आप क्या तुको रखते हैं? अच्छा, आपने एक दो कालमों में ये भी कहा था कि मेरे पास ऐसे सबूत हैं कि बेनज़ीर भुट्टो को कत्ल करवाया गया है, किसने कत्ल करवाया है, मुझे अदालत पाकिस्तान की तलब करें। आपने कई दफ़ा पेशकश की, वो किस बुनियाद पे आपने पेशकश की थी? जी, इसलिए कि शहीद मौसमा बेनज़ीर भुट्टो के मैं बहुत ही जो करीबी सर्कल था उसमें शामिल था, और उनके ज़ाती, जैसे आप देखें, उन्होंने मुझे अपने स्विस केसेस का पावर ऑफ अटॉर्नी दिया था। तो इसका मतलब ये था कि वो मुझ पे इत्मीनान करती थी। ठीक है, मैंने जब 2008 के इंतखाबात मौसमा की शहादत के बाद हुए, तो इंतखाबात के जब नतीजे आ गए तो सिर्फ 2 दिन बाद ज़रदारी हाउस लाहौर, ज़रदारी हाउस इस्लामाबाद में एक फेडरल काउंसिल, सेंट्रल इलेक्टेड कमेटी और जो 9 मुंतखब अरकान कौमी असम्बली थे उनका मुश्तरका अजलास बुलाया गया। मैं भी उसमें क्योंकि शामिल था। तो उस इजलास में जब स्पीचेस के लिए टाइम दिया गया तो इत्तेफाक से पहली स्पीच मलक मुश्ताक अवान की थी और दूसरी मेरी थी। मैंने अपनी उस स्पीच में, आज भी पीपल पार्टी के मिनट्स में ये बात रिकॉर्डेड है कि मैंने अपनी स्पीच में कहा था कि शहीद मौसमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत की वजह से लोगों की उंगलियां
زرداری ہاؤس اور بلاول ہاؤس کی طرف اٹھ رہی ہیں. اچھا جی. اور آج بھی زرداری ہاؤس کی دیواروں پر شہید مسلمان بینظیر بھٹو کی شہادت کے خون کے دبے دیکھے جا سکتے ہیں. جی جی ٹھیک ہے. تو میری اس بات سے زرداری صاحب دل ملا کے جو کرسی صدارت پہ بیٹھے ہوئے سے اٹھ کے کبھی کمرے میں چلے گئے. یہ میرے نوائے وقت کے آج کے کالم میں بھی میں نے یہ بات کو کی ہے. پہلے بھی کئی دفعہ آپ کی مطلب اپنے کالموں میں کر چکا ہوں. اس کے علاوہ میں پاکستان کی عدالتوں کو میں نے خطوط لکھے کہ کیونکہ میں باہر تھا اس لیے مجھے یہ نہیں کہ پاکستان میں ہوتا تو مجھے کوئی پرابلم تھی. جرات کے لیے کوئی بہانہ نہیں چاہیے ہوتا ہے. جرات اور دلیری خداوند اللہ پاک کی طرف سے عطا کی چیزیں ہوتی ہیں. میں کئی دفعہ عدالتوں کو لکھا کہ مجھے آپ بلائے, مجھ سے پوچھے کہ میں نے کیا دیکھا اور کہاں دیکھا اور کب دیکھا, لیکن میری طرف مجھے کہیں سے بھی کوئی مثبت جواب نہیں آیا. تو پھر بندہ کیا کرتا ہے؟ دیکھیں, جب شہید مسلمان بینظیر بھٹو کے لواحقین کو ہی ان کے لیے انصاف نہیں چاہیے تو میں پورے ملک میں ڈھول پیٹتا ہوں, مجھے کون پوچھے گا؟ ہاں جی وڈائے صاحب, باقی بے نظیر بھٹو کے حوالے سے جو وصیت سامنے آئی تھی جس میں انہوں نے 2 بندوں کو کہہ دیا, اچھا یہ وصیت محترمہ کی خفیہ کیوں رکھی گئی؟ اس لیے کہ وصیت اگر کوئی ایسی کرتی تو شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے وکلاء کو پتا ہوتا, کیونکہ وصیتیں تو وکلاء ول لکھنا وکلاء کا کام ہے. شہید محترمہ بینظیر بھٹو کو عام عورت نہیں تھی, وہ اسلامی دنیا کی پہلی خاتون وزیر اعظم تھی. ٹھیک ہے, اور اتنے بڑے باپ کی بیٹی تھی, تو انہوں نے اگر کوئی وصیت لکھی ہوتی تو ان کے وکلاء کے علم میں ہوتی. اچھا, اس کا مطلب ہے کہ وصیت تھی نہیں, آپ کے کہنے کا یہ مطلب ہے کہ یہ سارا فراڈ تھا, یہ جعل سازی تھی. یہ وصیت جو تھی ایک امتیاز کروائی گئی یعنی سندھ کی جیل سے ایک بہت ہی پروفیشنل قسم کی کرمنل تھے جو جعلی پاسپورٹ, جعلی سرٹیفکیٹ, جعلی ڈاکومنٹ, جعلی رجسٹریاں بنانے کا دھندا کرتا تھا اور اس کو جیل ہوئی تھی. اس بندے سے یہ مسلمان بینظیر بھٹو کی تحریر لکھوائی گئی. اس بندے کے ہاتھ سے یہ مسلمان بینظیر بھٹو کے سائن کروائے گئے, دستخط کروائے گئے, اور اس بندے نے کو بعد ملک سے باہر بھجوانے کا وعدہ کیا گیا سچوں کے اس بندے کو, اور سننے میں آیا ہے تو اس بندے کو بھی بعد میں جیل میں ہی مار دیا گیا. اچھا جی. اچھا وڈائے صاحب, بے نظیر بھٹو کی شادی یوں تو ارینج میرج تھی, اچھا ان کے درمیان رومانس کبھی تھا یا نہیں تھا, لیکن آپ اس چیز کے وٹنس ہے کہ محترمہ اور آصف علی زرداری کے درمیان اگر کوئی رومانس تھا تو کب ختم ہو گیا وہ؟ دیکھیں, ایک اسلامی طور پہ تو جب شادی ہو جاتی ہے میاں بیوی کے درمیان ایک شرعی رومانس اللہ تعالیٰ قائم کر دیتے ہیں. جی ٹھیک ہے, لیکن اس سے پہلے جو شادی سے پہلے محترمہ بینظیر بھٹو کا آصف زرداری سے کوئی کسی قسم کا رومانس نہیں تھا. یہ ارینج میرج تھی, خاصاً ارینج میرج تھی. محترمہ کا خاندان اس وقت کرائسس میں تھا اور ایک سہارے کی ضرورت تھی. لہذا اس بات کو دیکھتے ہوئے شہید مسلمان بینظیر بھٹو کی خالہ, سکی خالہ جو ایران سے تھی, انہوں نے اور کراچی میں مقیم تھی, انہوں نے اس رشتے کا ان کو بتلایا گیا کسی سے, تو انہوں نے اس رشتے کا اہتمام کیا اور شہید مسلمان بینظیر بھٹو کی والدہ بیگم نصرت بھٹو مرحومہ کو راضی کیا اس کے لیے. ٹھیک ہے, اور یہ جیسا بھی یہ رشتہ تھا, لیکن شہید مسلمان بینظیر بھٹو کے جو 7 لوگ تھے جو ان کے ساتھ امریکہ میں زیادہ قریب تھے, ان کے ساتھ دبئی میں قریب تھے, ان کے ساتھ جو لوگ زیادہ ان کے قریب تھے, ان کو پتہ ہے کہ آخری
3-4 साल चीज मोहतरमा बेनजीर भुट्टो का जरदारी साहब से सिर्फ एक वाजबी सा शरी तल्लुक रह गया था। ठीक है, ठीक है, इसके अलावा कोई तल्लुक नहीं था। और इसलिए कि चीज मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने जब आसिफ अली जब उन पे आसिफ अली जरदारी पे 10% का इल्जाम लगा और मुतअद्दिद दफा लगा, तो फिर वो ये इस बात सोचने पे मजबूर हो गई कि ज़बान खल्क नकारा खुदा होता है, तो उन्होंने उसको मतलब साफ कह दिया। यानी न्यूयॉर्क की एक बिल्डिंग में बैठे हुए उनको साफ कह दिया कि आज से आप पहले मैं बच्चों को संभालती रही हूँ, अब आप जेल से बाहर आए हैं, अब आप बच्चों को संभालें और अपने हिस्से की जिम्मेदारी पूरी करें, आपने सियासत नहीं करनी। अच्छा जी, आपने आप गवर्नमेंट का हिस्सा नहीं होंगे। ठीक है, अगर आपको मंजूर है तो हम दोनों हम ये पर्सनल पार्टी इलेक्शन लड़ती है, अगर आपको नहीं मंजूर तो फिर आप मतलब जो आपकी मर्जी आप कर लें। जी ठीक है, ठीक है। हाँ बड़ा साहब बहुत बहुत साफ बातें हैं। जी जी, हाँ जी, आप मुकम्मल कर लें बात अपनी। जी, ये वो बातें हैं जो रोशन की तरह यहाँ हर बंदे को पता है। कोई किसी मैसेज की वजह से चुप रहता है, कोई किसी मैसेज की वजह से, क्योंकि जिस मुल्क में हिपोक्रेसी मुनाफिकत का दौर दौरा हो, जिस मुल्क के अवाम को मुसलसल धोखे दिए जाते हैं, उनका दिमाग मजरू किया जाए, उनमें फिर पूछने की और समझने की जरूरत नहीं रहती है अवाम साहब। इसलिए मेरे पास ये बातें अमानतन महफूज है, मैंने अवाम को बताया भी है। ये कोई आज पहला दिन नहीं है, आप जानते हैं, आप राइटर हैं, आप जानते हैं मैंने मुतअद्दिद कॉलम लिखे इस मसले पे, और पाकिस्तान के हिसाब से बड़ी जो न्यूज़पेपर है नए वक्त, मैंने उसमें बेशुमार कॉलम इस मौजूद पे लिखे, लेकिन कौन परवाह करता है मतलब मैं कॉलम में क्या लिखता हूँ, कितने लोग पढ़ते हैं, फिर अजीब सा वो लेके माइंड बैठ जाते होंगे कि यार ऐसे रोई जानी कोई ना कोई लिखता रहता है। जी जी, बड़ाई साहब जी बहुत शुक्रिया बड़ाई साहब, आपका वो तवील हमारी वीडियो हो जाएगी इस तरीके से। आइंदा हम आपसे वो भी बात पूछेंगे जिसमें आपने बाकायदा ये लिख भी दिया था कि आसिफ अली जरदारी ने जब सदर थे तो भारत की अदाकारा को 10 करोड़ रुपए में यहाँ बुलाया था, उस पर बात करेंगे। बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के हवाले से हम अपने प्रोग्राम को यहीं पे क्लोज़ करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।